anak! Congratulations! You did a great job! Kasi, asa mo mama? Si Papa? Oh, what's your name? Aris. Haris. How old are you? 23. Okay. Asa ka nag-school or asa ka nag-work? O sa ikag-bisita mo man? Work from home. Work from home. In a relationship or single? Parang sa ba? In a relationship. Asa yung kuya ba na mapakanggan ko? Ikaw di ay. Sauce na ko din. Asik. In relationship, pwede na lang kami. Ay, kami ako what's your name? Basi. Taga-asa ka? Ay, mo kong pulisukuhan ha? Taga-asa ka, taga-balay. Sure, siya kang ganahan ka sige ay, sige. Single or in a relationship? Oh, asa mo yung yan? Hello? Okay, ay relationship naman, biyahit ka o relax ka. Kani! Pero, nani uyag ko na dito. Kung kita nyo, gano'n nyo ba niya? Kaya itong anak dahil, kung gano'n agan, ano ito? What's your name? Rix. Rix. Halaga naman kung ano mga Rix na nalang. Kasi mong Gcash. How old are you? 21. 21. In a relationship or single? In a relationship. Pila ka years or months? 6 years. years. Shaking. Ako'y hinungdan ani. Muna, yung isa na ko yung minahit, tidak anday. Lisog kiday. Thank you so much. Ayaw ni kasilingan ni. Very wrong. Wala'y unay sa silingan. Jose! Jose yung name. Sakto ba ko? Sakto mo? Jose yung good. How old are you? 17. Sure ka? Kuhan, kayo na ito natawag. Excuse me ha? So maproblema pa ko. 28. Sakto? 27. As far as I know, kayo na ito give me. Ani. Okay. Single or relationship? In a relationship. Asa man mo kuya bro? Asa ka na isa yung tail daw dahil? Sorry. Hello, may gabi. Sige ka. Hi, single. Ay, sorry. Kinasay ko siya. Okay. Ay, kanino. Lisod kayo. Naulaw ko, mas hamis pa siya na. Ang iyang skills sana ko ka, mura man siya makaskate ang mga langaw, wala siya makadaanan. Wala lagi baling hamisa. What's your name? Paul. Ha? Paul. Okay, Paul. Single or in relationship? In a relationship. Asa mo kuya? Ako ka pa rin now? Oh my God! No, di ay! Kaya kaya akong feeling niya. Post na po ko sisters na rin mo. Diba? Ay, panghatag ka niya. Pila mo ka years or months? 7 months. Ato tagang higayon. Patas ko na ito gamay. Bisa ako bukon. Patas ko sa na ito gamay. Sige, thank you very much. Ay, amigo. Maablo ko magbiluang. Mula ko makutukutuhan ko. Nagtrabaho ko na. What's your name? Henton. Single or taken? Taken. Ano walay single? My God. Ilan ka months or years? 4 years. Okay pa, nilambo sila gamay, Kerry pa. Thank you very much. Ay,
Kailangan ko baka magribuhan ko skilling. Binuang yun. What's your name? Fine. Single or taken? Kinsa man yung uya na to? Lang na to na. Pila na mo ka-years or months niya? 5 years na lang to? 6 years kang nauwak ni Joy? My God! Thank you. Huwag ka-joke lang ako. Magabi ka. Sir, what's your name? Melvin. Kelvin. Single or in relationship? Virgin. So single. Yan, di mo ko ganahan virgin sa thank you. Anak. Di, okay na siya. Kung sa may yung ideal partner po hon? Yan ang mabuhay ko. So mag-host ko until the day I die, nag-ibig magpalami rakas palay. People na pwede anak. Thank you, Tita. Salamat. Nakuyawan ko ka ba? Uppercut. Hi, single or taken? Ay, sorry. Sorry. Abi na, lucky. Kuyawan ko. Ay, sir, may gabi. Kanakon sa man yung komento sa ako. Sir, what's your name? Kevin. Makuyawan ko ni sir. Ano, sir? Are you single? Yes. What's your ideal partner? Wala? Awa ka balo? Sige. Ako na lang mo. Sorry. Thank you so much. Okay, now, may I request boys, kamo ka na to please form a line. Diri, no? Sige, pag-bukod ka mo niya, okay lang na. Okay. Sige. So, our game is sayo na ni Kaayo. Sumbagay. Charot lang. Okay. Our next game is what we call kisay ka palumog ya peppery. Bilhin na mga itong game. Nangunanan ako. Relax. Okay. Pero, naay pagkaingana. Our next game is what we call the tongue and teeth. Do you know that game? Wala? Okay. If I'll say tongue, you show your tongue. Tongue! Sure, Jun ka, ingana na kababa? Sure, Jun ka. Tongue! Sure, Jun. Sige! Kiyay! Asa? Okay. Teeth! Teeth! Okay. Ana lang na siya. So, naatay isa ka rule. Don't do this. Ay both na siya. If tongue lang yun. If teeth lang yun. So I don't know how to explain this. Basta kung asa mo tapat ang mic, mako'y mudula. Something like this. Tongue, teeth. Mura man mama. Relax na ako. Pero yung ato. Tongue, teeth, 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 teeth. Tongue, teeth. Mura na naglagi na akong ginawa ako. Okay. Teeth, tongue, teeth, teeth. Gawa juga siya mo. Surti aoy. Asa ko na nabigwit na. Ay ganda. Teeth. Hindi ko bila ha. Tongue, teeth.
ni magpasayo kay para ma-out ko. Ya kay wa ko mo kabalo sa plot twist. Oh, ma-rest gid mo ron. Boys, are you ready? Mura nagigdili. BM, are you okay, BM? Okay, ready na. Okay, final. Segunda. Charot lang, charot lang. Okay, Sam and Sir. Sir, Sam, Sam. Sir, thank you so much. Thank you sa kayo. Oo, kayo, oo. Asa katawag ng ikaw ron? Sam and Sir. Sir, Sam, 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 Sir. Sir, thank you very much. Sam man, sir. Okay. Out siya, niresing ka. Wala mo'y moment. Sam and Sir. Sir, Sir. Sir, thank you. Sam and Sir. Sir. Jose, amigo kita. Ano man ka? Thank you so much. Okay. Sam and Sir. Sir. Sir, thank you. Ano yung puput? Okay. Parang ko na kumiliyag niya. Para mag-resik ka. Para magsakit mo na pag-ulit mo mag-away mo. Ay, sorry sir. Mapasayo ba ko mo? Sam and Sir. Sir! Gwampo. Sam! Kumihan na ka. Tawag mo na ikaw later. Thank you very much, Rex. Sam and Sir. Sam! Sir! 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 Thank you so much. Naman tayo buhaton, no? Pero, na-kiss, di ka na po. Paghilak na na-enjoy. Kiss mo na! Pagpapigil! Pagpapigil ka! Okay. Sam and Sir. Ay, ano? Ay, ang atuwa na natin. Atuwa na niya, no? Wala W, mag-upon. Sam and Sir. Sir! Ayun. Saan ang gingon ganin, Nay? So much. Salamat. Okay. Sige, huwag man na daw yung uyab dahil next life na lang tabawi. Okay. Ay, pero although, asa man itong iyak? Ay, diyan na ka. Diyan ako yung plano. Chill na ka diha. Okay. Alright, so let's proceed to our next segment na. Okay. So, kung saan na itong buhaton, atong tagaan o blindfold si groom or dili? Dili na. Okay.